वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सबके दिन अच्छे गुजर रहे होंगे। आज 14 फरवरी है और जिनको फूल वगैरह मिलने की उम्मीद है उनका उम्मीद है कि ज़्यादा अच्छा दिन गुजरेगा। एक सवाल जो बहुत ज़्यादा पूछा गया है ईमेल पे भी और कमेंट्स में भी अक्सर आ जाता है कि फ़र्क बताएं, अगर अरबी और अजमी की शादी हो जाती है तो कल्चर का फ़र्क बताएं। तो मैं अक्सर परहेज़ करती हूँ इस मौजू में जाने पे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जनरलाइजेशन हो जाती है। मुझे लगता है कि ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल केसेस पे, हर किसी का अपना एक्सपीरियंस हो सकता है। और सच्ची बात यह है कि मैं आज तक किसी दूसरी ऐसी पाकिस्तानी औरत से नहीं मिली हूँ जिसका शौहर अरबी है। तो मेरे पास वो डेटा भी नहीं है कि मैंने उनसे पूछा होता, तो मेरे पास अपनी ही एग्ज़ाम्पल है और किसी की नहीं है। तो इसको इंडिविजुअल एक्सपीरियंस ही लें, मैं सारे कल्चर पे जनरलाइज नहीं करूँगी कि ऐसा है या वैसा है। और नेचुरली हमारा दिमाग नेगेटिव की तरफ ज़्यादा जाता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन दोनों तरफ बात करनी चाहिए। चैलेंजेस की बात करते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की करनी चाहिए। तो पॉजिटिव की बात करूँ तो डेफिनेटली खाना मुझे अरबी बहुत अच्छा लगा था। आई मीन आई वाज स्ट्रेट अवे इनटू इट, क्योंकि मुझे मिर्चें वैसे भी खानी पसंद नहीं थी और कुछ मैदे की वजह से भी, तो मिर्चें मैं नहीं खाती थी। तो फिर अरबी खाना बहुत रास आया मुझ पे, बहुत ज़्यादा। तो आई वाज रियली हैप्पी विद इट। तो और बाकी ये कि मेरा ख़्याल है दो कल्चर की और अरबी और अजमी के फ़र्क में ये कि मज़हब का अगर फ़र्क ना हो जैसे, तो फिर बहुत आसानी हो जाती है, चलो वो एक फैक्टर हट जाता है। लेकिन हाँ, जिस बात का बहुत गैप आ जाता है वो ज़बान है। ज़बान इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ज़बान के ज़रिए, ज़बान में हमारे कल्चर की बहुत सारी बातें छुपी होती हैं। ज़बान सिर्फ ये नहीं कि वो लफ्ज़ हैं जो हम बोलते हैं, तो वो पूरा जितनी भी आपकी इक़दार हैं, वैल्यूज़ हैं, जो आपने सीखा है, जो आप उसको अपने लफ्ज़ों के ज़रिए ही कहते हैं, जो जिस तरह आप बोलते हैं, द सिंटैक्स, द प्रोवर्ब्स, द इडियम्स, एवरीथिंग। ज़बान का फ़र्क शुरू में नहीं लगा, सच कहूँ तो। आप शादी के वक्त ज़ाहिर है अपने 20s में होते हो, फिर बच्चे जब छोटे हों दूध और डायपर में, तो वैसे भी माँ बाप को टाइम नहीं मिलता एक दूसरे की तरफ देखने का। जब बच्चे थोड़े बड़े होते हैं, जैसे अभी इस महीने के आखिर में हमारी शादी को 16 साल हो जाएंगे, तो अब मैंने नोट किया है कि पिछले 2-3 सालों से मुझे ये फ़र्क ज़्यादा बढ़ता हुआ महसूस हो रहा है। मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ उर्दू बोलने को। मेरा दिल कहता है कि मैं किसी से उर्दू में बात करूँ रोज़ और हिंदको में बात करूँ अपनी ज़बान में। और इन माय केस, क्योंकि मेरी नानी पठान थी और ज़ाहिर बचपन में वो, बहुत बचपन में भी पीटीवी पे जो पश्तो के प्रोग्राम शाम को देखती थी, उनके साथ हम देखते थे। वो ज़हन में बैठ गया है। तो अब ज़ाहिर है सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे किसी भी तरह का होता है, चाहे वो पश्तो का है, हिंदको का है, उर्दू का है, ऑटोमेटिकली जो है तो आप देखते हैं, आप यू कांट हेल्प योर सेल्फ। और जब कोई पुरानी याद इस तरह आ जाती है तो आपका दिल करता है जो बंदा आपके साथ बैठा है, और ख़ासतौर पे अगर शोहर है तो उसके साथ शेयर करें। तो एक मिसाल मैं आपको देती हूँ कि कैसे छोटी छोटी चीज़ें जो आपको पहले इतना महसूस नहीं होता, अब ज़्यादा होता है। तो उस दिन फेसबुक पे एक वीडियो है, पुरानी है लेकिन इलेक्शन के दिनों में शायद दोबारा सर्कुलेट हो रही थी। तो उसमें वो आदमी जहाँ भी जाता है कहता है ताबेदार जी, दहरचा ताबेदार। वो खेतों में जो पुतला लगा होता है उसके सामने भी कह रहा है दहरचा ताबेदार। वो दूसरा लड़का उसको कहता है क्या लगा पे उबासा। तो मैं हंस रही थी उसको देख के। तो अबू तमीम मुझे कहता है मुझे भी ट्रांसलेट करके दो। मैं सोचने लगी कि खपे बासा की मैं क्या ट्रांसलेशन मतलब पॉसिबली करूँगी। और उसके अलावा क्रिकेट का भी ज़्यादातर अरबियों को नहीं पता होता, लेकिन मेरे शौक़ को तो बिल्कुल अलफ पे नहीं पता। मैं क्रिकेट अपने दादा के साथ बचपन में बहुत शौक़ से देखती थी, तो वो भी एक गैप आ रहा है बहुत ज़्यादा, तो वो भी चला गया। तो अपनी ज़बान, अपना मुल्क, वो सारी चीज़ें। और पाकिस्तान के अगर, खैर सियासत में तो मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत चीदा चीदा तो वो तो अगर नवाज शरीफ भी नौरस के सामने आ जाए या कोई भी, तो किसी को नहीं पहचानते। हाँ, इमरान खान की शक्ल को ज़रूर पहचानते हैं। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि मतलब कि उन्हें कुछ नहीं पता है। अब लोग कहेंगे कि आपने बताया नहीं है। भाई ज़िंदगी में इंसान क्या क्या मुश्किलें आती हैं, काम करता है, बच्चे पालते हैं। अब बैठ के मैं क्रैश कोर्स तो नहीं दे सकती थी ना पाकिस्तान पे। वो तो इंसान का अपना इंटरेस्ट होता है कि अगला बंदा कितना जानना चाहता है, सीखना चाहता है, नहीं। और जहाँ तक मेरी बात है कि मैंने कितना जाना अरबी कल्चर को, या अबू तमीम को क्या ये चैलेंज महसूस होता है, तो क्योंकि मैं ससुराल में जॉइंट फैमिली सिस्टम में रही, अरबी मैंने सीखी सीरिया से, और फिर बाद में कतर में 7 साल। तो ना सिर्फ मुझे सीरिया का एक्सेंट समझ आता है, बाकी गल्फ़ का एक्सेंट भी, मिस्र का एक्सेंट भी। तो आप जो लोग रहते हैं गल्फ़ में या जिनका अरबी लोगों से वास्ता है, उनको पता होगा कि आदिल इमाम मिस्र का कितना बड़ा नाम है। वो एक्टर है, कॉमेडियन है, वो क्लासिक है। मतलब हर अरबी बंदा आदिल इमाम का नाम सुन के उसकी बात करते हैं।
تو میں نے ان کے کلچر میں، اور کلثوم صبح صبح جس بھی عربی گھر میں جائے، حالانکہ ہمارے ساؤتھ ایشیا میں اس کو بہت برا سمجھا جاتا ہے صبح اگر کوئی اٹھ کے گانا وغیرہ لگا لے، لیکن عربی کلچر میں، اور پھر میں کہوں گی میں جنرلائز نہیں کر رہی ہوں، جتنا میں نے دیکھا ہے سیریا میں رہ کے، تو کہیں بھی آپ جائیں گے تو وہ صبح صبح جب اپنی وہ بلیک کافی پیتے ہیں تو ہر کسی نے وہ کلاسک کلثوم ان کی جو ہے اس کو بہت ہائیلی ریگارڈ کرتے ہیں، جیسی ہماری ملکہ ترنم نور جہاں ہوگی اس طرح آپ سمجھ لیں۔ تو وہ میں آپ کو یہ مثالیں اس لیے دے رہی ہوں کہ جب ابو تمیم اپنے بچپن کی یادیں یا اپنی چیزیں میرے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور خاص طور پہ روزوں میں، اگین گلف میں رہنے والوں کو پتہ ہوگا یا مڈل ایسٹ میں، کہ پورے عرب کے جو خاص پروگرام، ڈرامے، چیزیں کچھ بھی آتے ہیں وہ روزوں میں آتے ہیں۔ رمضان یجمانہ لوگ روزوں کا ویٹ ہی پروگرامز کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، یہاں تک حالات آ جاتے ہیں۔ تو روزوں میں کوئی نہ کوئی ایسا سوشل ٹاپک ہوتا ہے۔ میرا 1-2-3 سال پہلے مجھے لگتا ہے آئیسس پہ بنا تھا، تو ابو تمیم کا دل کرتا ہے کہ میری بیوی میرے ساتھ بیٹھ کے دیکھے، اور میں دیکھتی ہوں، ناٹ اونلی کہ ان کے لیے دیکھتی ہوں، کہ مجھے پتہ ہے، مجھے خود محسوس ہوتا ہے کہ کتنا انسان کا دل کرتا ہے اپنی زبان شیئر کرنے کا۔ میں اپنے لیے بھی دیکھتی ہوں کیونکہ میں نے سیکھی ہے، انٹرسٹ لیا ہے، میں بھی ان ایکٹرز کو جانتی ہوں، ان کے پروگرامز کے فارمیٹ کو اور کیا ہے، اور سوشل ایشوز کو۔ تو اگر وہ مصر کی بات کرتے ہیں، اردن کی کرتے ہیں، یا فلسطین کی کرتے ہیں، اور اس پہ بھی کویت نے ایک ڈرامہ بنایا تھا اپنی ہسٹری پہ جب کویت اور عراق کی جنگ ہوئی تھی، تو میں بالکل ان کے کلچر میں جا کے رچ بس جانا جس کو کہتے ہیں نا، سیکھا ہے۔ تو ان کو پھر اتنا محسوس نہیں ہوتا کیونکہ وہ اپنی زبان بھی بول سکتے ہیں میرے ساتھ، اپنی چیزیں بھی شیئر کر سکتے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ بیویاں جنرلی یہ کرتی ہیں، وہ جس بھی کلچر میں ان کی شادی ہوتی ہے اسی رنگ میں ڈھل جاتی ہیں، ڈھل تو جاتی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو اپنا بھول جاتا ہے۔ تو یہ فیس بک چینل میرا خیال ہے کہ اتنے ساری چیزیں ہونے کے باوجود کہ مطلب آپ فل ٹائم کام کرتے ہو، بچوں کا اتنا سارا، میں نے اس کو مینٹین رکھا، کنسسٹنسی رکھی، اینڈ آئی تھنک ون آف دا ریزنز اس کہ میں اردو میں بات کرتی ہوں۔ اور چلو دن میں ایک ویڈیو تو بنتی ہے جس میں اردو میں بات ہوتی ہے، باقی دن تو ظاہر ہے آپ کو کس کے ساتھ کریں گے، آپ بچوں کو بھی سمجھ نہیں آتی ہے۔ تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے بچوں کے ساتھ کیوں نہیں بولی؟ ارے بھائی بچے، پہلے تو میرے بیٹے کا 6 سال تک تو بیچارے نے بات ہی نہیں کی، سیویئر اسپیچ ڈیلے تھا اس کا۔ تو دوسری بات یہ کہ وہی زبان بولیں گے جو باپ کو سمجھ آئے گی گھر میں، تو اتنا آسان نہیں ہوتا، کہنا آسان ہوتا ہے کہ آپ یہ سکھا دیں، ہر کوئی منہ کھول کے کہہ دیتے آپ نے کیوں نہیں سکھائی، شوہر کو کیوں نہیں سکھائی، بچوں کو کیوں نہیں سکھائی؟ بھائی نہیں سکھائی، چلو بھائی ہم نکمے ہیں۔ خیر غصہ آتا ہے مجھے ایسی باتوں پہ بہت زیادہ، جب وہ مفت کے مشورے لوگ دے رہے ہوتے ہیں۔ ارے بھائی ہمارے بس میں ہوتا، کام ہو رہا ہوتا تو سکھا بھی دیتے، آپ کو کسی کی سچویشن کیا پتہ، کتنی مشکلوں سے تو میرے بیٹے نے بات کرنی شروع کی تھی، تو وہ چلو جس بھی زبان میں کرتا، چلو سیکھ جائیں گے انشاءاللہ، کیوں نہیں، ماں ان کی پاکستانی ہے۔ چلو ویڈیو کو مختصر کرتے ہیں، آج کل اٹینشن سپین ویسے بھی لوگوں کا نہیں ہے، تو کچھ چیلنجز میں نے آپ کو بتائے ہیں، پھر اچھی باتوں بھی، ابھی بہت ساری اچھی باتیں ہیں جوائنٹ فیملی سسٹم کے حوالے سے بہت ساری اچھی باتیں ہیں، اس پہ بناؤں گی، پھر دعا میں یاد رکھیے۔